साखाथिनि हादर भुटाननि लकडाउन खालामनाया गोबां गोहोम खोख्लैदों। भारत भुटान सिमानि बाक्सायाव गोबां नखरा खामानि गैजायै जानांदों। बोथिसे ओंखामनि थाखायनो जेंनायाव गोग्लैनांदों। दरंगा मेला ओनसोलाव दरंगा मेलाया मोनसे फालांगिनि जायगा। साखाथिनि हादर भुटानजों सानफ्रोमबो फालांगिनि सोमोन्दो गोनां। नाथाय 2020 मायथाइनिफ्राय कर'नानि थाखाय भुटाननि सानद्रुप झंखाराव आबुङै लकडाउन फोसावनानै थिखानाय सम गैयैसिम भुटानाव हाबनाय गेटखौ बन्द' खालामनानै होदों। जायनि जाहोनाव दरंगा मेलानि फालांगिया बन्द' जानायजों लोगोसे भुटाननि सानद्रुप झंखाराव सानफ्रोमबो हाजिरा मावहैनानै जाग्राफोरा जेंनायाव गोग्लैनांदों। राहा गैयै जानानै बेनिनो खायसेया गुबुन हादरसायाव खामानि मावहैनो गोनां जादों। तो मतलब मालूम नहीं, लेकिन ड्राइवर लोग बोलते हैं कि अंदर मतलब न तो उतरने देते हैं, न पेशाब करने देते हैं, बोतल में पेशाब करो। আমি একচুৱেলি লেট্ৰিন বাথৰুম আমাৰ ইণ্ডো ভূটান কেৰিয়াৰ ট্ৰান্সপৰ্ট ফালৰ পৰা আমি বনাই আছোঁ। এইটো আমাৰ ড্ৰাইভাৰ আৰু যি হেণ্ডিমেন আছে প্লাছ আমাৰ পাব্লিক আছে সেনেকৈ অলপ সুবিধা পাৱাৰ কাৰণে ইয়াৰ কাৰণে আমি এইটো বনাই আছোঁ। কমলা বহুত আমাৰ লোকেল মানুহ হ'ল, বাহিৰৰ মানুহ হ'ল, বস্তিৰ মানুহ হ'ল, চাইকেলত আহি আছিল, কমলা লৈ পেলাই বেপাৰ কৰি আছিল, বস্তা লৈ পেলাইও কিমানবাৰ বেপাৰ কৰি আছিল। কিন্তু যেতিয়াৰ পৰা লকডাউন আছে এতিয়াৰ পৰাতো ভিতৰত যাবৰ নাই और जिमानो और संताला ऐसे जावर बार ऐसे डायरेक्ट बांग्लादेश सप्लाई हो ऐसे डायरेक्टली जाए। तो गेट नहीं खुल रहा है, गेट खुलने से इधर का आदमी उधर जाता, उधर का आदमी इधर आता। यहाँ गरीब लोग जो है सो सब बेकार इधर उधर चला गया। आदमी लोग आने से तब तो आने की बिजनेस चलेगा। अब तो गेट बंद है, 2 साल हो गया, अब आदमी सब इधर उधर हो गया। 80% দোকান বন্ধ আছে। 80% দোকান বন্ধ হ'ল যেনেকা আছে যিমান এতিয়া দোকান আছিল সব এতিয়া এই আমাৰ সামৰ জংখাৰৰ ওপৰত ডিপেণ্ড আছিল। তো এতিয়া মালগিলা তো যাই আছে যিমান এতিয়া বিজনেছমেন চলি আছে, মিনিমাম ডাঙৰ বিজনেছমেনগিলাৰ চলি আছে, সৰু বিজনেছমেনৰ কাম নাই। চবতছে মেইন প্ৰব্লেম আমাৰ ইয়াত এইখিনি হৈ গৈছে ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে। ষ্টুডেণ্টৰ এনেকুৱা হৈ গৈছে ষ্টুডেণ্টৰ মাক দেউতাকে স্কুলত ফিজ দিব পৰা নাই। কিছুমান ল'ৰা ছোৱালী এক্সাম দিব পাৰি কাৰণে বাহিৰত কাম কৰিব গৈছে। बाक्सानिफ्राय दीपक कुमार पाठकनि रिपर्ट, समनि रादाब।